Danas u ovom kratkom i korisnom videu govorimo o vrlo važnoj temi za sve nas koji uživamo u uzgoju paradajza. Kako možemo zaštititi svoje biljke od vrućine i visokih temperatura? Znamo da paradajz može biti osjetljiv na ekstremne uvjete, a vrućina i visoke temperature su među njima najopasniji. U ovom videu proći ćemo kroz razloge zašto je važno zaštititi paradajz od pretjerane vrućine i kako to možemo učiniti učinkovito. Reći ću vam i tajni recept za hranjenje rajčica koji može pomoći da naše biljke postanu zdravije i otpornije. Ali prije nego što počnemo, pretplata na naš kanal je potpuno besplatna. Hvala vam na tome. Upravo počinjemo s videom. U staklenu teglu dodajemo 10 kašika jogurta. Česta upotreba vještačke prihrane može nepovoljno da utiče na rast i razvoj biljaka i zbog toga im je potrebna promjena u načinu njege i prihrane. Paradajz voli sunce, ali pretjerana toplina može negativno uticati na njihov rast i razvoj kao i na sušenje cvjetova. Ako su temperature iznad 30 stepeni Celzijusa, rastuće rajčice počinju patiti. Evo nekoliko ključnih razloga zašto je zaštita topline toliko važna. Ekstremne temperature mogu uzrokovati opekline plodova, što rezultira neravnomjernim sazrijevanjem i smanjenom kvalitetom. Visoke temperature mogu narušiti proces fotosinteze, usporiti rast biljaka i smanjiti prinos. Dodajemo 2 kockice šećera. Toplina može uzrokovati i opadanje cvjetova prije nego što se razviju plodovi, smanjiti broj plodova koje biljka može proizvesti. Dodajemo 1 kašiku suvog kvasca. Toplinski stres može oslabiti biljku i učiniti osjetljivom na bolesti i štetočine. Važno je redovito i temeljito zalijevanje, osobito rano ujutro, kako bi se biljka dobro navlažila prije porasta temperature. Korištenje malča oko baze biljaka pomoći će zadržati vlagu i rashladiti korijenje. Postavljanje mreže za sjenu ili sličnih zaštitnih materijala može pomoći u smanjenju izravne sunčeve svjetlosti na biljku. Dodajemo 500 ml tople vode. Dodavanje organskog materijala u tlo poboljšava njegovu sposobnost zadržavanja vode i osigurava bolje uslove za korijenje. Hranjenje paradajza suvim kvascom i jogurtom može biti izuzetno korisno. Suvi kvasac sadrži hormone koji djeluju na niz mikroorganizama u zemljištu i podstiču njihov rad, a vitamin B utiče na to da listovi budu bujniji, postanu zeleniji i krajevi da se ne suše. Cijela biljka je vitalnija i jača. Ova prihrana može pomoći u zaštiti biljaka od gljivičnih bolesti i u zaštiti i poboljšanju cjelokupnog zdravlja. Dodajemo i 2 litre vode. Koristite ovu mješavinu svake 2 sedmice za zalijevanje biljke, a možete posuti po listovima paradajza jer ćete na ovaj način napraviti zaštitni sloj koji će štititi list od bolesti. Ovaj tretman možete primijeniti svakih 7 dana. Paradajz je omiljeni plod u mnogim vrtovima, a njegova sezona berbe je za svakog vrtlara poseban trenutak. Kako bi uživali u svježem paradajzu što duže, postoji nekoliko jednostavnih, ali učinkovitih trikova koje možete primijeniti. Evo kako produžiti berbu paradajza i osigurati plodove do kasne jeseni. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki naš novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam puno na tome. Prije nego krenemo sa videom, voljeli bismo čuti kako vi produžavate sezonu berbe paradajza. Jeste li već isprobali neki savjet? Možda imate vlastiti trik koji vam je pomogao. Podijelite svoje iskustvo u komentarima i pomozite i drugim vrtlarima da također uživaju u obilnoj i dugoj sezoni berbe paradajza. A mi vam sada donosimo nekoliko korisnih naših savjeta. Paradajz zahtijeva ravnomjernu vlažnost tla. Nepravilno zalijevanje može dovesti do pucanja plodova ili do pojave bolesti poput truleži cvjetnih krajeva. Zalijevajte biljke rano ujutro ili kasno navečer, izbjegavajući vlaženje lišća kako bi se smanjio rizik od gljivičnih bolesti. Paradajz treba puno hranjivih tvari tokom cijele sezone, posebno kalija.
Koristite tečno gnojivo bogato kalijem svakih nekoliko sedmica kako bi biljke nastavile proizvoditi plodove. Organski kompost ili čaj od koprive također može pružiti potrebne hranljive tvari. Pored redovnog gnojenja, možete koristiti prirodnu mješavinu mlijeka, sode bikarbone i suvog kvasca za dodatno jačanje biljaka. Pomiješajte 1 litru mlijeka, 1 kašiku sode bikarbone i 10 grama suvog kvasca u 5 litara vode. Ostavite da odstoji nekoliko sati, zatim zalijevajte biljke ovim pripravkom svakih 10 do 14 dana. Ova kombinacija ne samo da će osigurati hranljive tvari, već će i ojačati otpornost biljaka na bolesti. Kako sezona odmiče, uklonite donje listove koji su najbliže tlu. Ti listovi često postaju žuti i skloni su bolestima. Uklanjanjem ovih listova omogućujete bolji protok zraka i smanjujete rizik od gljivičnih oboljenja. Redovno uklanjajte i bočne izboje ili zaperke, omogućujući biljci da usmjeri energiju na proizvodnju plodova umjesto na rast zelene mase. Ovaj postupak također pomaže u održavanju urednog i prozračnog grma paradajza. Kako bi se sezona paradajza produžila, pokrijte biljke agrotekstilom ili plastičnim tunelima kada temperature počnu padati. Ovaj jednostavan trik može zaštititi biljke od prvih mrazeva i omogućiti vam veliku berbu paradajza čak i u kasnoj jeseni. Ako očekujete mraz, berite zelene paradajze i ostavite ih da dozriju u zatvorenom prostoru. Stavite ih na prozorsku dasku ili u papirnatu vrećicu s jabukom kako biste ubrzali proces zrenja. Danas za vas imam jednu nevjerovatno efikasnu priču i savjet, nešto što mi je potpuno promijenilo uspjeh u uzgoju paradajza. Znate onaj osjećaj kad nešto vidite pa ne možete vjerovati svojim očima? Tako je bilo i meni. Došla sam kod kume sasvim obično na kafu, a onda iza šupe paradajz, ali ne bilo kakav, zdrav, zelen, bujan, ni traga od kovrđanja listova. Stajala sam i gledala nevjerujući. Pitala sam je: kuma, pa šta si ovo uradila? Ona se samo nasmijala i rekla: nisam ništa posebno, samo ga tu uz šupu posadila. I znate šta, kad sam se vratila kući nisam čekala ni dan. Odmah sam i ja posadila paradajz uz jednu staru šupu u dvorištu i dogodilo se čudo. To ne mora biti šupa, može biti i novoizgrađeni objekat. Na biljkama paradajza nema ni bolesti, nema deformisanih listova, biljke su jake, cvjetovi se ne suše, sve je savršeno. Zanimljivo je da biljka tu dobija sunce tek popodne, ali očigledno joj to savršeno prija. Nema stresa od jutarnjih promjena temperature i sve ide svojim tokom, mirno, stabilno, bujno. Sada vas pitam, jeste li vi kad probali saditi paradajz uz neki zid, šupu ili objekat? Napišite dole u komentarima, baš me zanima kako je kod vas prošlo. Zašto ovo ovako dobro funkcioniše? Pa šupa ili zid štiti biljke od jakog vjetra, čuva im vlagu u zemlji, a reflektuje i dodatnu toplinu i biljke to jednostavno obožavaju. Ako ste do sada sadili paradajz nasred bašte i stalno se mučili s kovrđanjem listova, pokušajte ovo. Možda i vi, kao i ja, ostanete potpuno oduševljeni. Dragi prijatelji, drago mi je što sam ovaj savjet podijelila i sa vama. Podijelite ga i vi sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno što pratite naš kanal Dodaj, umesi i speci.